न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। शुभेंदु अधिकारी की रैली का पलटा जवाब में तृणमूल की रैली शक्ति प्रदर्शन, वहीं सभी तृणमूल नेता एक मंच पर। लाठी नहीं नौकरी चाहिए स्लोगन के साथ कांग्रेस करेगी आंदोलन की कई बैठक। दीघा जगन्नाथ प्रसाद वितरण को लेकर तर्क वितर्क, अब शुरू हुई प्रसाद पर राजनीति। पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर बीते दिनों विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा आसनसोल के आश्रम मोड़ से निकाले गए महामिছিল और गिरजा मोड़ पर आयोजित जनसभा के जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने भी उसी जगह से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए विशाल मार्च का आयोजन किया। इस मार्च में तृणमूल के करीब 10,000 से भी अधिक कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस ने इस आयोजन के जरिए जहां एक तरफ भाजपा के मिছিল का जवाब दिया, वहीं दूसरी ओर पार्टी की आंतरिक एकता और संगठनात्मक ताकत का भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के इस मिছিল में आसनसोल के सभी प्रमुख नेता एक साथ नजर आए। कार्यक्रम का संदेश स्पष्ट था, तृणमूल में कोई गुटबाजी नहीं है और सभी कार्यकर्ता व नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। नेताओं ने मंच से कहा कि विपक्ष चाहे जितनी भी रैलियां कर ले, जनता का विश्वास तृणमूल कांग्रेस पर कायम है और आसनसोल समेत पूरे बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए ये भी कहा गया कि उनके पास सिर्फ नारे हैं, जबकि तृणमूल के पास जनता का समर्थन और विकास का एजेंडा है। आसनसोल में तृणमूल का ये आयोजन साफ संकेत देता है कि आगामी चुनावी सत्र में पार्टी पूरी मजबूती से मैदान में है और किसी भी प्रकार की राजनीतिक चुनौती का सामना करने को तैयार है। कांग्रेस के ही लोग तृणमूल कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। ये साबित हो गया कि यह तृणमूल कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, सब एक होकर के लड़ाई करेंगे। क्या भाई लड़ाई हुई ना, लड़ाई हुई ना, एवरी के शुभेंदु के जवाब दिया ही ना, कोई के गए कि जमुड़िया में हरा दे, कहलन की बाराबनी में हरा दे, रानीगंज में हरा दे, आसनसोल में हरा दे। अरे हरावे के ताकत तारा पास नहीं के, जब तक ममता बनर्जी के आशीर्वाद हमने के माता, जब तक ममता बनर्जी के आशीर्वाद बा केहू के हरावे के ताकत नहीं के। काहे कि हमने के काम करे नहीं जा, बात ना करे नहीं जा, हमने के काम करे नहीं जा, ऐसे बात ना करे नहीं जा। आके लंबा लंबा भाषण दे कि इनका पहले 1,000 करोड़, इनका पहले 500 करोड़, तो वो तो 20 साल रहनी है एमएलए एमपी, कितना करोड़ के मालिक बने, कम से कम हिसाब दे के चाहिए, कम से कम इतने हिसाब दे के चाहत रहो। दुनिया समझती है, लोग बहुत लोग उसमें से मुलाकात भइल बीजेपी के नेता लोगों से, हम कहीं का हो भाषण ये भइल है, कहता नहीं का कह नेताजी जा तक गांजा खा के आई रहल, यही से उल्टा पुल्टा बोलत रहल। तो हम सबके धन्यवाद दे, ज्यादा मतलब नहीं बड़ा, हमारे दोनों मंत्री राम लक्ष्मण बोलो इनका भाषण मिलकर सुनब जा, लेकिन एवरी के जितना से हमने के 21 में जीता रहने जाओ, उससे ज्यादा वोट से जीता था, और 9 में 9 तो केहू के बाप के ताकत नहीं के रोक दी हमने के 9 में 9 हमने को सीट जीता। चेतनी कह के अपन वक्तव्य हमें ये समाप्त करता আছে, মানে অনেক সিনিয়র নেতারা আছে, আমি 2-3টি কথা বলবো। প্রথমত হচ্ছে গত পরশুদিন যে মিটিংটা এখানে হয়েছে, মিটিংটা আমরাও দেখেছি, মিটিংয়ে কি বলেছেন না বলেছেন আমরা সবাই দেখেছি। আমি কয়েকটা মানে উনি যেগুলো বলেছেন সেগুলো থেকে আমি কোশ্চেন ওনাকে করছি বা আপনাদের মাধ্যমে করছি, যে উনি যেখানে যাচ্ছেন
কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই যে আমি আসানসোলে রাস্তাটা করে দেবো বা এখানে এটা করে দেবো, জল করে দেবো, কল করে দেবো, কিচ্ছু নেই। শুধুমাত্র একটা আছে, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা, আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেতা, তাকে নিয়ে গালিগালা ছাড়া কিছু বলার নেই। আর আমি মানে 2021-এ আমি জানতাম যে উনি রাজনীতিবিদ, রাজনীতি করেন শুধুমাত্র, কিন্তু 2021 নির্বাচনে উনি বললেন যে সরকারে চলে এসছেন, মানে তখন বুঝলাম জ্যোতিষীটাও একটু শিখেছেন। আবার পরশুদিন এখানে শুনলাম যে এর এত টাকা, ওর অত টাকা, ওর অত টাকা, মানে কি বলে যারা ই করে চার্টার অ্যাকাউন্ট, মানে ওটা উনি পাস করেছেন, ওটা উনি করছেন, মানে একসাথে 3 দিক দিয়ে চালাচ্ছেন রাজনীতি, ভবিষ্যৎবাণী করছেন, আবার কার কত টাকা আছে সেটাও বলে দিচ্ছেন। আমি প্রথমত উনাকে বলবো, উনারা বলছিলেন মানে সব হিন্দু ধর্মকে এক হতে, সনাতনীদের এক হতে বলছিলেন। তা আমি আপনাদের মাধ্যমে উনাকে বলছি, আমাদের সনাতনী ধর্মে বিভিন্ন ধরনের জাত, বিভিন্ন ধরনের মানে সমাজ আছে। ওনাদের বিজেপিতে পশ্চিমবঙ্গে 4 জন বড় নেতা আছে কি 5 জন বড় নেতা আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে উনাকে বললাম যে আপনারা 5 জন মিলে 2026-এ আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ কে হবে, আপনারা 5 জন মিলে ফয়সালা করে জানিয়ে দিন, তাহলে হিন্দু সমাজও দেখবেন এক হয়ে গেছে। কারণ আপনারা 5 জন মিলে যদি এক না হতে পারেন, তো আমাদের সমাজে তো বিভিন্ন ধরনের জাত আছে, বিভিন্ন ধরনের সমাজ আছে। কোথাও কোথাও উনি আবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নন বেঙ্গলি এবং বাঙালি হিন্দুদের দেখবেন কিছুদিন আগে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে উত্তরপ্রদেশের হিন্দুরা হচ্ছে আসল হিন্দু, দিল্লির হিন্দুরা আসল হিন্দু, তাহলে আমরা কি নকল হিন্দু? এবং উনি বলছেন আমরা নকল হিন্দু, আমরা নাকি পয়সাতে বিক্রি হয়ে যায়। তো উনিও তো হিন্দু, উনিও তো সনাতনী ধর্মের প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এবং আমাদের বলছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার, বৃদ্ধ ভাতা, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে দিচ্ছেন, মানুষকে সহায়তা করছেন গরিব দুঃখীদের। আবার ওনার মাধ্যমে দেখুন, উনি আবার নির্বাচন যখন আসছেন তখন বলছে লক্ষ্মীর ভান্ডার, আমাদেরকে ভোট দাও, লক্ষ্মীর ভান্ডার 3000 টাকা করে দিব। তার মানে উনি নিজেই ঠিক করতে পারছেন না কালকে কি বলছেন, আজকে কি বলছেন। তাই আমরা কোনোদিনই মানে উনার যে ভাষণ, তাতে মানুষকে উত্তেজিত করাই হবে। তাই আপনাদেরকে সবাইকে বলবো, যেভাবে প্রাইভেটাইজেশন করে দেওয়া হচ্ছে, রেলে আজকাল সরকারি চাকরি যা হতো 30% আজকাল হয় না, 70% প্রাইভেট করে দিয়েছে। আগামী দিনে হয়তো পুরো রেলটাই প্রাইভেট হয়ে যাবে। তাই আজকে লড়াই করার দিন এসছে, বিজেপিকে হাঁটানোর দিন এসছে, কেন্দ্র থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সরানোর দিন এসছে। 2026 তো দূরের কথা, 2026-এ পশ্চিমবঙ্গে গতবার আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি 2013টা আসন পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে 213টা আসন পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে একের পর এক বাই ইলেকশনে জিতে আজকে 224-25টা আসনে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, আগামী যে নির্বাচন 2026-এ, তাতে 294টা আসনের মধ্যে 270-এরও বেশি আসন জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন, এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারেন। বিজেপির মধ্যে আতঙ্ক হয়ে গেছে, যেখানে যাচ্ছেন লোক হচ্ছে না, যেখানে যাচ্ছেন মানুষ তাড়া করছে, যেখানে যাচ্ছেন মানুষ গাল দিচ্ছে। কারণ এই দলটা মানুষকে মিথ্যাচার ছাড়া কিছু করেনি। কখনো বলেছে 2 কোটি বেকারকে চাকরি দেবো, কখনো বলেছে 15 লাখ টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবো, উত্তরবঙ্গে গিয়ে বলে চা বাগানগুলো আমরা অধিগ্রহণ করে নেবো, কোথাও বলে আমরা সরকারে এলে আমরা এই করে দেবো। একের পর এক মিথ্যা কথা বলতে বলতে মানুষ আর বিজেপি নেতাদের বিশ্বাস করে না। তাই এলপি বা শুভেন্দু বাবু সারা পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে বেড়ান,
মানুষ আপনাদের বিশ্বাস করে না, মানুষ বিশ্বাস করবে না, মানুষ আপনাদের দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বারে বারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেবে। আমি একটু এখানে দাঁড়িয়ে বলে যেতে পারি, আর কারুর নামে বদনাম করে। राज्य सरकार की पहल पर पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में दीघा जगन्नाथ महाप्रसाद वितरण की शुरुआत विधायक के हाथों हुई। इस योजना के तहत 20 जून से सूचना एवं संस्कृति विभाग तथा खाद्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पूरे जिले में राशन के माध्यम से ये प्रसाद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हर प्रसाद पैकेट में एक खाजा या पेड़ा, एक गाजा और दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर की एक तस्वीर दी जा रही है। इन प्रसाद पैकेटों को तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हितकर और अन्य संस्थाओं के माध्यम से दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद वितरण किए जाने पर भाजपा ने तीखी आपत्ति जताई है। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य सदस्य कृष्ण नंदू मुखर्जी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि प्रशासन का काम उन्नयन और विकास योजनाओं पर ध्यान देना होता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने जिला प्रशासन को प्रसाद वितरण कार्यक्रमों में लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को अब धार्मिक आयोजनों में लगाया जा रहा है, जबकि उनके मूल कार्य क्षेत्र में सुधार कार्य अपेक्षित है। অদ্ভুত ব্যবস্থা। জেলা শাসক রেশনের দোকান থেকে খাজা পেড়া জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বিলি করছে, মানে অবাক। সারা জেলাতে উন্নয়ন কিভাবে হবে, ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হবে তার চিন্তাধারা উনি করবেন না, তা না করে উনি পার্টির ক্যাডার হয়ে গেছে। হিডকো 42 কোটি টাকা ব্যয়ে এই খাজা প্যারার একটা নতুন একটা জিনিস শুরু করেছে। কোনোদিন শুনেছেন জগন্নাথ দেবের প্রসাদ লোকাল মিষ্টির দোকানে তৈরি হয়ে এইভাবে বিক্রি হয়? আমার আপনার ট্যাক্সের টাকা 42 কোটি টাকা খরচা করে হিডকোর মাধ্যমে এই জিনিস করা হচ্ছে। এবং অদ্ভুত ব্যাপার, যখন আসানসোলের বুকে সমস্ত রাস্তাঘাটে এই অবস্থা, রোজ অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আমরা তো ডেপুটেশন দিতে দিতে বলতে বলতে গলা শুকিয়ে গেল। কর্পোরেশনের কোনো কাজ নেই, সেখানে নাকি ফান্ড নেই কোনো, আপনার সরকার দিয়ে দিতে পারছে না মানুষের। চতুর্দিকে এরকম আর্থিক কষ্ট, মানে সরকারের নাকি কোষাগার শূন্য, সেই জায়গায় 42 কোটি টাকা ব্যয়ে এইভাবে খাজা প্যারা এইভাবে বিলি হচ্ছে। আর আপনার জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারের নাম করে, এটা কোন জায়গায় আছি, কোন রাজত্বে আছি? আর এই সরকারি লোকগুলো এরা সরকার চালাবে না পার্টি চালাবে? এদের তো উচিত চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে পার্টির অফিসে গিয়ে বসা। অদ্ভুত জায়গা, আপনারাই বিচার করুন যে কোন রাজত্বে আমরা আছি এবং এই রাজত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার কি উপায় সেটা নিয়ে মানুষের চিন্তা করার সময় এসেছে। शनिवार को दुर्गापुर में एक बड़ी दुर्घटना उस समय टल गई जब दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। ये घटना दुर्गापुर में महकमा शासक एसडीओ कार्यालय के सामने घटी, जिससे इलाके में काफी देर तक यातायात जाम रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस एसडीओ कार्यालय के सामने से गुजर रही थी, तभी वहां लगे कुछ गार्ड रेल को पार करने के प्रयास में बस सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई, किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं लगी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। কোথায় যাচ্ছিলেন? আমরা বাঁকুড়া যাচ্ছি। কোথা থেকে? रविवार को आसनसोल में विश्व शिशु श्रम विरोधी दिवस का
आयोजन विशेष रूप से किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन शिशु कल्याण दफ्तर की ओर से किया गया, जिसमें शिशु श्रम के खिलाफ आवाज उठाई गई और इसके उन्मूलन को लेकर गंभीर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पन्नाबलम, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। আমাদের গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাচ্চাদেরকে 18 বছর পর্যন্ত পড়াশোনা সাহায্য করা। আপনারা জানবেন আমাদের গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্কলারশিপ আছে ক্লাস 1 থেকে। ক্লাস 1 থেকে স্কলারশিপগুলো আছে 18 বছর পর্যন্ত। আর এবং কলেজেও কয়েকটা কোর্স করলে সেটারও স্কলারশিপ আছে। আর আপনার কলেজ পড়ার জন্য আমাদের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড যেটা লোন পাওয়া যাবে, ওটা গভর্নমেন্টের গ্যারান্টিতে ওই লোনটা দেওয়া হয়। लाठी नहीं नौकरी चाहिए के नारे के साथ पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस की ओर से एक जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम एक निजी होटल के मीटिंग हॉल में आयोजित हुआ, जहां युवाओं की भागीदारी और जोश देखने लायक था। इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष साइना जावेद बीबी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती, जिला युवा अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी, श्रमिक नेता हरजीत सिंह सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके अलावा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एक राज्यव्यापी और देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करना था। नेताओं ने कहा कि सरकारें लाठी से नहीं नौकरी से जवाब दे, यही युवाओं की मांग है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में युवा कांग्रेस हर जिले में इसी मांग के साथ आंदोलन तेज करेगी और सड़कों पर उतरेगी। रोजगार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए और युवाओं से जुड़ने का आह्वान किया गया। আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বারবার বলেন এখানে বিশ্ব বাংলা নামে অনেক ফরেনাররা আসেন, ছবি তোলেন, চলে যান। দিদিও লন্ডনে যান, ছবি তোলেন, চলে আসেন। কিন্তু আলটিমেট যে আমাদের সমস্যা বেরোজগারি, চাকরি নেই যুবদের কাছে, সেই সমস্যা মিটছে না। পশ্চিমবঙ্গে যুবকরা বেকার আছে, এটা ফ্যাক্ট, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। তার জন্য আমাদের এই আন্দোলন, যে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গে আসল আমাদের যে ইস্যুটা হলো সেটা হলো যুবক যুবতীরা বেকার। ইভেন যারা চাকরি পেয়েছে তারাও রাস্তায় বসে আন্দোলন করতে হচ্ছে। কোর্ট তাদের চাকরি বাতিল করে দিয়েছে, কারণ এখানে স্ক্যাম হয়েছে, এখানে চাকরি চুরি হয়েছে। তাদেরকে জেলে না ভরে ওদের সরকার বলছে আমি এদেরকে টাকা দেবো মাসে মাসে। সেই টাকাটা কোথাকার টাকা? আমাদের টাকা, গরিব লোকের টাকা, জনতার টাকা। সেই টাকা দেওয়ার এখতিয়ার তো মমতা ব্যানার্জির নেই, কিন্তু উনি বলছেন দেব। কিন্তু আলটিমেট তিনি স্বীকার করছেন না কেন যে আমার যে নেতা মন্ত্রীরা আছে, তৃণমূলের লোকেরা চোর, তারা চুরি করেছে আর তার ভোগান্তি আমাদের সেই ছেলেমেয়েগুলোকে যারা রাস্তায় আন্দোলন করছে তাদের করতে হচ্ছে। এতে ওদের প্রাপ্য চাকরি ওরা পাচ্ছে না। এদিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোনো চাকরি নেই। 100 দিনের কাজ সেটাও এখন বন্ধ, কারণ এরাই চুরি করেছে টাকাগুলো, তাদেরও কোনো উত্তর নেই। তো আর আলটিমেট কী করবে? সুইগি, জোম্যাটো এরকম ছোটো ছোটো কোম্পানিতে এখন অনেক যুবকরা চাকরি করছে, সেটা কোনো পার্মানেন্ট চাকরি নয়। তাদের যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, কিছু হয়ে যায়, তাদের কোনো ইন্স্যুরেন্সের নেই। তো আলটিমেট আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যুবকদের ভবিষ্যৎটা কী? এখান থেকে প্রচুর পর্যায়ে শ্রমিকরা যারা অন্য রাজ্য গিয়ে চাকরি করছে, অন্য রাজ্য থেকে মজুরি করছে, কেন? সেটা আমাদের প্রশ্ন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যেটা ইন্ডাস্ট্রিজ এরিয়া ছিল, ইভেন আমাদের এই বর্ধমান যেটা ইন্ডাস্ট্রিজ এরিয়া, এখানে চাকরি তৈরি হবে না কেন? এটা সরকারের অনেক বড় ফেলিয়ার। কিন্তু আলটিমেট এই ইস্যু থেকে বাইরের সব মুদ্রাতে কথা বলবে, চাকরি নিয়ে কোনো কথা বলা